Baby Kalma. Ayan guys, maglalakad kami ni Baby Kalma. Kalma. Ayan, lakad-lakad muna kami. Ayan, nakatingin sa Keramacho. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano daw yun? Uy! Ano daw yun? Ano daw yun? Kalma. Baby Kalma. Ayan, yung aking apo si Kalma. Baby Kalma. Uy! Baby Kalma. Ayan guys, lakad-lakad kami ni Baby Kalma. Ang ganda kaya ng tanawin dito sa tapat namin guys. Oh, Kalma. Baby Kalma. Uy! 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 Andito po kami sa labas ng daan ni Baby Kalma. Ang ganda ng tanawin dito sa harap namin, oh. Green na green pala yan, guys. Ayan, oh. Kalma. Maglalakad muna kami ni Kalma. Ayan, guys. Maglalakad kami ni Baby Kalma. Ayan. Kagusto ni Baby Kalma. Oh, Baby Kalma. Baby Kalma. Ayan, guys. Oh, Kalma. Ah, Baby Kalma. Taba-taba niya, guys, oh. Oh, Kalma. Ah, Baby Kalma. Ang taba-taba niya. Oh, Kalma. Baby Kalma. Ayan guys. Thank you for watching.